जय जगन्नाथ दर्शक बंधु शुभ धनतेरस एवं शुभ दीपावली हार्दिक अभिनंदन और शुभकामना। आज पवित्र धनतेरस आउ लोक मान तो काली ठारू सुना रूपा एसब किणाकिणी रे बहुत व्यस्त रास्ता एते जाम जे जीवाई भी बड़ असुविधा। आमर धारणा जे सुना रूपा एसब किणिले लक्ष्मी आम घरे आसिक बास करती। हाँ ताहा ठीक कथा, किंतु ताठारू भी आउरी गोटे भल उपाय अच्छी जोटा को कले घरर वास्तुदोष एवं घरर विभिन्न समस्या अनेक परिमाण रे प्रतिहत होता है। कौन से उपाय आसंतु जानिबा। आज धनतेरस जो गोटे पवित्र दिवस दीपावली पूर्वर धन त्रयोदशी के धनतेरस कहती। आज संध्या बेले आमे यही उपायटी करिपरिबा। ता पूर्वर आमे 7टी दीप किणिकी आनिबा जो थे कि 25 रु 30 ml तेल बा घी धरिबो। अति बड़ दरकार नहीं कि छोट दरकार नहीं। आमे जो सब निम्न मध्यवित्त परिवार आम पई एही उपायटी अति सरल, खूब कम पैसा खर्च, एथिरे भी लक्ष्मी प्रीत हेबे, घरे भी अनेक समस्या दूरीभूत हो जिवो। आज संध्या बेले ही याकू करिबा। 5टा परे 7टा मध्यरे एटा को करिया को पड़ियो। कौन करिबा आसंतु जानिबा। 7टी दीप कहली मु। प्रत्येक दीपरे आमे किछि तेल दबा। राशि तेल हो बा सोरिष तेल हो, कोउटी को तेल दिया जिवो कहिदेबी। प्रथमे कौन करिबा, घरर दिग को जानिया पई हेले हमको मोबाइल रे कंपास डाउनलोड करी घरर मझिरे छिड़ा हेकरी जानिबा को पड़िबो मो घरर बा एई घरर पूर्व कोठी अच्छी, पश्चिम कोठी अच्छी, उत्तर कोठी अच्छी, दक्षिण कोठी अच्छी, ए सब जानिया को पड़िबो। काना सब घरर सीधा सीधा सब दिग गुड़िक न थाए के एपट सेपट होइकी थाए बंकीकिरी। तेणु जोठी जो दिगटा को बाहर करके से जगार आमको दीप दान करने को पड़िबो। आज जम दीप दान कहती, जम को भी दीप दान करवा। मृत्युर देवता सी ता सहित घरर पंचतत्व को लेकर आज दीप दान करवा। प्रत्येक दिगरे एक एक तत्व रही। प्रथमे आम आरंभ करवा नैऋत दिगरु। एटा हला नैऋत। नैऋत दिगर तत्व हेउची भूमि तत्व। भूमि तत्व हूँ स्थिरतार प्रतीक। घरे जमी स्थिरता विराजमान करू, शांति विराजमान करू, संपर्क स्थिरता आसू, यही सबू ये तत्व दे था। ये भूमि तत्व। यही दिगर दिगपाल होउचंती निरुति एवं ग्रह होउचंती राहु। तेणु यही दिगरे आमे दीपटिए दबा। चिंता करिबा कौन जे मो घरे स्थिरता विराजमान करू, शांति विराजमान करू, परस्पर संपर्क भल रो। यही है मंत्र। आमे कथार कहते मंत्रे बसती देवता, भावरे मध्य देवता वशीभूत हुअन्ति। भावे बसती देवता। भाव नथिले जेते मंत्र जप कले भी ताहा काम दिएनी। आ मंत्र को जप करिया हेले तार गोटे निर्दिष्ट अछि। मु 108 जप करिवि, 1008 जप करिवि, ए सब अछि, नल से फलवती हबनी। किंतु भाव आमर गोटे मानस पूजा अच्छी, जमी ठाकुर आम कह स्नान समर्पयामी, मने मने सबू चंदन समर्पयामी, पुष्पं समर्पयामी, दीपं धूपं समर्पयामी, अर्घ्यं समर्पयामी, नैवेद्यं समर्पयामी। ये मानस पूजा, ये भी बहुत शक्तिशाली। आम जो प्रकृत पूजा करमती ठाकुर स्नान करवा, पानी दे सिंचन करवा, जो ठाकुर थे गांगुला रखी गाधे दबा, अन्य फटो को सिंचन करवा, चंदन टिके टिके दबा, फूल टिके टिके दबा, ये है आमर प्रकृत पूजा। किंतु मानस पूजा है सब मनरे। ये भावर पूजा होची। ये भाव ये मंत्र दरकार नहीं, निजर मनर भाव को किए ना गृहर जे कर्ता कर्त्री थे, से माँ हुंतु बा स्त्री हुंतु बा आपण माने निजे भी करें। भाव दरकार। भाव को निकट, अभाव को दूर, भावरे बंधा ठाकुर। तेणु यही दिगरे आमे तेल दीपटिए दबा। से राशि तेल हो बा सोरिष तेल हो। एवं यही दीपरे भूमि तत्वर लवंग लिखी, लवंग 2टी ताधे पकईदबा। दीपटी जलैबा, लवंग 2टी पकईदबा एवं आमर यही प्रकार मानसिक करके जुआरटीए हवा। घरर यही कण
ସେଟା ହେଉଛି ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ବା ନୈಋତ। ତାପରେ କ'ଣ କରିବା, ପଶ୍ଚିମକୁ ଯିବା। ପଶ୍ଚିମରେ ହେଉଛି ଆକାଶ ତତ୍ତ୍ୱ, ସେଠି ଗୋଟେ ଦୀପ ଦେବା, ସେଇ ତେଲ ଦୀପଟିଏ ଦେବା। ପଶ୍ଚିମର ଦିକ୍ପାଳ ହେଉଛନ୍ତି ବରୁଣ ଏବଂ ଗ୍ରହରାଜ ହେଉଛନ୍ତି ଶନି। ତେଣୁ ଏଇ ଦିଗରେ ଯେଉଁ ଦୀପଟି ଦେବା ତା ଦେହରେ ଆକାଶରେ କ'ଣ ଆମର ଅଛି, ଚନ୍ଦନ ପାଉଡ଼ର ଟିକେ ଦେବା। ଚନ୍ଦନର ପାଉଡ଼ର ଆଜିକାଲି ମିଳୁଛି, ଇସ୍କନ ମନ୍ଦିର ମାନଙ୍କ ଚନ୍ଦନ ପାଉଡ଼ର ଡବା ମିଳୁଛି 150-180 କି ଏମିତି କ'ଣ ହେବ, ବା ଆପଣଙ୍କର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆମର ଯେଉଁ ପୁଟୁଳି ବଣିଆ ଦୋକାନରୁ ମିଳେ, ବନ ଔଷଧି ଭଣ୍ଡାରରୁ ମିଳେ, ପୂଜା ଦୋକାନରୁ ମିଳେ ଚନ୍ଦନ ପାଉଡ଼ର। ଚନ୍ଦନ ପାଉଡ଼ର ଟିକେ, ବେଶୀ ନୁହେଁ, ଟିପେ, ନହେଲେ ସବୁ ପିଇଯିବ ତେଲ, ଟିପେ ଦେବା ତା ଦେହରୁ। ଏଠି ଆକାଶ ତତ୍ତ୍ୱ ଆମର କ'ଣ, ଆମର ଆକାଶ ତତ୍ତ୍ୱ ହେଉଛି ଆମର ଲାଭର ଦିଗ, ଆମର ଇଚ୍ଛା ପୂରଣର ଦିଗ, ଆମେ ଯାହା ଚାହୁଁଥିବା ଯେମିତି ପାଉଥିବା ସେଇ ଦିଗ। ତ ସେଇ ପ୍ରକାର କାମନା କରିକି ଏଠି ଗୋଟେ ଦୀପଟିଏ ଦେବା। ତାପରେ ପଳେଇବା ଉତ୍ତର ଦିଗକୁ। ଉତ୍ତର ଦିଗର ଦିଗପାଳ ହେଉଛନ୍ତି କୁବେର, ଆଉ ସେଠି ବି କୁବେର ହେଉଛନ୍ତି ଧନର ଦେବତା, ସେ ଧନକୁ ଜଗିକି ରଖିଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେଠି ବି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବିରାଜମାନ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମର ଧନ ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଏଇ ଦିଗରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଦୀପ ଜାଳିବା, ତେଲ ଦୀପଟିଏ ଜାଳିବା। ଏବଂ ତା ଦେହରେ କ'ଣ କରିବା, ଜଳ ପାଇଁ ଆମେ ଗୁଜୁରାତି 2ଟା ତା ଦେହରେ ପକାଇଦେବା, ଗୁଜୁରାତି 2ଟା ପକାଇଦେବା, ତେଲ ଦେବା, ଦୀପ ଜଳେଇବା ଏବଂ ତାକୁ ଏଇ ମାନସିକ କରିବା। ତାପରେ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଐଶାନ୍ୟ। ଐଶାନ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଦୀପ ଦେବା, ଏଠି ସର୍ବ ଦେବଦେବୀ ଏଠି ବାସ କରନ୍ତି। ଇଏ ଠାକୁର ଘର, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଠାକୁର ଘର, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଐଶାନ୍ୟରେ ଠାକୁର ଘର ନାହିଁ ସେମାନେ ଯେଉଁଠି ଠାକୁର ଘର ଅଛି ସେଠି ଦେବେ। ସେଠି କ'ଣ କରିବେ, ଏଠି ଘିଅ ଦୀପ ଟିକେ ଦେବା, ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ଘିଅ ଦୀପ ଯେତି ଯଥାସାଧ୍ୟ କିନ୍ତୁ ଭଲ ଖାଣ୍ଟି ଘିଅ ଟିକେ ସେଠି ଦୀପଟିଏ ଦେବା। ତା ଦେହରେ କ'ଣ କରିବା, ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ପକାଇବା, ଲବଙ୍ଗ 1-2ଟା, ଗୋଲମରିଚ 1-2ଟା, କର୍ପୂର ଖଣ୍ଡେ 2 ଖଣ୍ଡ, ଗୁଜୁରାତି 1-2ଟା, ଚନ୍ଦନ ପାଉଡ଼ର ଟିପେ, ଏ ସବୁ ଦେଇକରି ଏଇ ଆମେ ଠାକୁର ଘରେ ପୂଜା କରିବା ଏବଂ ଘରର ସର୍ବ ସୁଖ ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। କିଛି ମନ୍ତ୍ର, ସଂସ୍କୃତ ମନ୍ତ୍ରର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ମୁଁ କହିଲି ଭାବରେ ବନ୍ଧା। ଏହି ପ୍ରକାର ଆମେ ଏଠି ଦୀପଟିଏ ଦେବା। ତାପରେ ପୂର୍ବ ଦିଗର ହେଉଛନ୍ତି ଦିକ୍ପାଳ ହେଉଛନ୍ତି ଇନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ଗ୍ରହ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ରବି ମହାଗ୍ରହ। ଏଇ ଦିଗ ଆମକୁ କହନ୍ତି, ଏ ଦିଗର ତତ୍ତ୍ୱ ହେଉଛି ଆମର ବାୟୁ ତତ୍ତ୍ୱ, ଏଠି ହେଲା ଜଳ ତତ୍ତ୍ୱ, ଇଏ ହେଲା ଆକାଶ ତତ୍ତ୍ୱ, ଇଏ ହେଲା ଭୂମି ତତ୍ତ୍ୱ। ଏ ବାୟୁ ତତ୍ତ୍ୱ ଦିଗରେ ଆମକୁ ବାୟୁ ତତ୍ତ୍ୱ କ'ଣ ଦିଏ, ଆମର ସମ୍ପର୍କକୁ ମଜବୁତ କରେ ଏବଂ ଆମର ଚାକିରି ହେଉ ବା ବ୍ୟବସାୟରେ ଉନ୍ନତି କରାଏ, ଲୋକ ସମ୍ପର୍କ ବୃଦ୍ଧି କରାଏ, ପାରିବାରିକ ସମ୍ପର୍କ, ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ସମ୍ପର୍କ ଏବଂ ଘର ବାହାର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କକୁ ଦୃଢ଼ୀଭୂତ କରେ। ଇଏ ବି ଆମ ଜୀବନରେ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ତେଣୁ ଏ ଦିଗରେ ମୋର ଏଇସବୁ ସମ୍ପର୍କ ଦୃଢ଼ୀଭୂତ ହେଉଛି, ସମ୍ପର୍କରେ ଉନ୍ନତି ଆସୁଛି କହିକି ଏଠି ଗୋଟେ ଦୀପ ଦେବା। ଏ ବାୟୁ ତତ୍ତ୍ୱ ଦୀପରେ କ'ଣ ହେବ, କର୍ପୂର 2 ଖଣ୍ଡ ପକାଇଦେବା, ତେଲ ଦୀପ ଦେବା। ତାପରେ କ'ଣ କରିବା ନା ଆମେ ପଳେଇ ଆସିବା ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗକୁ। ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗର ଦିକ୍ପାଳ ହେଉଛନ୍ତି ଯମ ଏବଂ ଏଠି ଗ୍ରହ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ମଙ୍ଗଳ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗର ତତ୍ତ୍ୱ ହେଲା ଅଗ୍ନି ତତ୍ତ୍ୱ। ମୁଁ ଅଗ୍ନି ତତ୍ତ୍ୱ ଲେଖିଛି, ଏଠି ବାୟୁ ଲେଖିଛି, ଏଠି ଜଳ ଲେଖିଛି, ଏଠି ଆକାଶ ଲେଖିଛି, ଏଠି ଭୂମି ପଞ୍ଚତତ୍ତ୍ୱ। ଏଠି ଯେଉଁ ଦୀପଟି ଦେବା, ଆଜି ଯମ ଦୀପଦାନ କହନ୍ତି, ଆଜି ଦିନକୁ ସେ ଯମକୁ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ କରିକି ଆମେ ଏ ଦୀପଟି ଦେବା। କ'ଣ ଦେବା ନା ଆରୋଗ୍ୟ, ଘର ପରିବାର ସମସ୍ତେ ଆରୋଗ୍ୟ ରୁହନ୍ତୁ, ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ ଘରକୁ ନ ଆସୁ, ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ, ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ, ଏହା ଚିନ୍ତା କରିକି ଏଠି ଆମେ ଦେବା। ଏଠି କ'ଣ ଦେବା, ଯମଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଦୀପ ଦେବା ସୋରିଷ ତେଲ ଦେବା ଏବଂ ଏଇଟା ଅଗ୍ନି ତତ୍ତ୍ୱ ହେଇଥିବାରୁ ଏଠି ଗୋଲମରିଚ 2-3ଟା ପକାଇଦେବା। ଆପଣ ପଚାରିବେ କେଉଁଥିରୁ କେତେ ପକାଇବା, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗୋଟେ ନାହିଁ ଯେ ଏଠି 2, ସେଠି 3, ସେଠି 5, ଏମିତି କିଛି ନାହିଁ। ଯଥାସାଧ୍ୟ 1-2ଟା, ଗୋଟିଏ ନହେଲେ ବି 2ଟା, 2-2ଟା ଲେଖାଏଁ ଦେବା। 2ଟା ଗୋଲମରିଚ, ତ 4ଟା ପଡ଼ିଗଲା, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। এইসবু ଦୀପକୁ ଦେବା। କିନ୍ତୁ ତାକୁ ମୁଁ ଯାହା କହିଲି ମୁଁ ସିଷ୍ଟମେଟିକ୍ କେମିତି କରିବା, ତାପରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ତୁଳସୀ ଚଉରା ପାଖରେ ଗୋଟେ ଦୀପ ଦେବା। ତୁଳସୀ ଚଉରା ଦୀପରେ ବି ଏଇ ସବୁଥିରୁ ପକାଇକିରି ତେଲ ଦୀପଟିଏ ଦେଇପାରିବା, ଘିଅ ଦୀପଟିଏ ବି ଦେଇପାରିବା ବୃନ୍ଦାବତୀଙ୍କ ପାଖରେ। ପ୍ରଥମେ ଆରମ୍ଭ କରିବା କେଉଁଠୁ, ପ୍ରଥମେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆମେ ଐଶାନ୍ୟରୁ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଦୀପଟିଏ ଲଗାଇବା, ସର୍ବମଙ୍ଗଳ ଚିନ୍ତା କରି ଘରର। ତାପରେ ତୁଳସୀ ଚଉରା ପାଖରେ ଦୀପଟିଏ ଲଗାଇବା, ସେଇ ଆମ ଘର ପରିବାର ସର୍ବମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିକି ଲଗାଇବା। ତାପରେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଏଇଠି ଯମଙ୍କ ପାଖରୁ ଏଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଅଗ୍ନି ତତ୍ତ୍ୱ, ଏଠି ହେଲା ଗୋଲମରିଚ, ତା ତଳେ ହେଲା ଭୂମି ତତ୍ତ୍ୱ, ଗୋଟେକୁ କ୍ରିଏଟ୍ କରେ, ସୃଷ୍ଟି କରେ।
अग्नि भूमि की सृष्टि करे जमी पाउंश जलीगले काठ जलीगले पाउंश पाउंश हूँ भूमि आर्थ कहती तेणु भूमि की क्रिएट करे आगे ये लगेगा ये सब से दिग को मुह कर दीप घर भीतर को मुह करनी से दिग को मुह कर दीप गुड़ाक से दिग को कर सब मुह देखु आगे कौन कले ठाकुर घर तापर तुलसी चौरा तापर दक्षिण दिग तापर हूँ दक्षिण पश्चिम बा नैऋत दिग तापर पश्चिम दिग तापर हूँ उत्तर दिग एवं तापर पूर्व दिग यही क्रम आम दीप गुड़िक दबा एवं आपण दीपदान कला बेले मनरे जो शुभ चिंता करथिबे घर पाई ताहा निश्चित फलवती हम कहीं भावरे बंधा ठाकुर आम अंतर दरकार नहीं भावरे बंधा आम कहते जगन्नाथ भावरे बंधा ये सर्व जिनस भावरे बंधा आपण ये चिंता यूनिवर्स को जीव एवं सेठू केते गुण होइकी फेरिब ए कथा भावंतु तेणु घरर वास्तुदोष दूर करवा एवं सर्वमंगल पाई आज गोटे दिन बहुत बढ़िया आज संध्या बेले आपण यह करंतु दिन रे गोटा सब जोगाड़ कर दियंतु सेतिपई दिन रे भिडियोटी कली एटा केते दिन हबो गोटे सप्ताह जळेबे गोटे सप्ताह आज जो दीप लगेले से दीप जळी सारिला परे आपण ताकू आनी के रखी देबे सकल टे धोई देबे खाली टैप पानी रे किछि नै सेही दीप काम करिवो आ नुवा दीप दरकार नै सेही दीप 7 दिन पर्यंत एमती जळेबे केते समय जळिवो अति कम रे आधा घंटे अति बेसी जिते समय तेल थी धीरे धीरे जलिकी सरीज भीतर जिनसुड़ा भी जलीगले किसी असुविधा नहीं से गुजराती जली जाऊ आमर कर्पूर जली जाऊ गोलमरीच जली जाऊ कौन से असुविधा नहीं आपड़ 7 दिन करेंगे देखु ना केते बढ़िया लगे घर को आउ घर सफा सुतरा रहा सबुठार भल सफा सुतरा रहीबार एगुड़ाक काम करने बहुत सुविधा हुए आज एतिकी पुणी आपण मान दीपावली शुभकामना जन रोचे नमस्कार आगामी वीडियो रे आमे जो नाग शुद्धि नाग विषय रे आलोचना करवा अति उच्च कोटर वीडियोटी हम सेटा रही नमस्कार।